السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرچگی آیت ما تلاوت کنی اشانی ترجمه کنی و لحتی درس و دروس چا مرچگی آیت زیر إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. الله سبحانه وتعالى فرماني گوشته وحدی اثر بیتا یوسف کرا بچا گواستگی درسا گواستگی آیتا یوسف و براتان وستا چی گوشتگا اگان دیم رندا شما وتی ہما براتا میاره که شما پتنیم گا شما براتی وما شما دک پریدا کیل شما وستا دک پریدا نیستی ومنی نزدیکا میای گوڑا اشتون وتی پتی کرا ہنچو که ما گواستگی آیتا درسا ذکر کتگا وتی پتا محکمی عہد داتے کہ ما پدا وتی براتا بنیامین باریں و پدا واپسی کاریں گوڑا ادن یعقوب اجازت داتا و بنیامین دیمی دات گون وتی دهیم براتانی گوما ادن دومی رنده پدا کائنت یوسف کرا دهیم برات و یازدمی برات گون بھی گو کہ یوسف حقیقی برات بنیامین نامن تے. اللہ سبحانہ وتعالی دا آیتا فرمائنی ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه گوشتن وحدی کہ اثر بیتا یوسف کرا یوسف وتی برات جاگا دا وتی کرا و گوشتے من تی براتا و تو گمیگ مبی آ چیزاں کہ ایشا ای کنگایمت ادا تفسیرا ذکر کننتے کہ وحدی اثر بنتے یوسف کرا آدنیگا یوسف نزاننتے ہیں چونکہ من پیسرا گوشتگا گوڑا آئیں جاگا دا یک بیتے ہر دو برات یک کمرے یک کنگ بیاں گوڑا 5 کمرہ دو برات نندتے گوڑا بنیامین یو کدا تنہا بھی یوسف آئی کرا کہتے و آئی گوشی منتی براتا یوسفا تو گمگین مبی ای چیزا کہ ای کنگایم اور یوسف ادا گوشیتے و تی براتا سرپد کان کہ من ادا یک چیزی یک کاری کنا من ترا وتی نیمگا زیرن تو ای چیزا پریشان مبی. پدا اللہ سبحانہ وتعالی آیتاں فرمائنی فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. اللہ فرمائنی گوشتے وحدی کہ آئین سامان تیار کنک بیتگاں بزا آئین ہوشتر لڈک بیتگاں آئین بار لڈک بیتگاں ہرچی کے گلہی دانی آئین دیگ بیتا گوڑا شاہی کوپ یا کہ شاہی پیالہ ہمشی توکا کہ آپ ورگ بیتے گوشک بیتے تفسیرہ کہ نوگرہ کوپی یا کہ پیالہ بیتے یا کہ سہرے گوڑا ہمشیہ زیرگ بیتے یوسف ہمشیہ وتی برات ہوردانی توکا کن بنیامین ہوردانی توکا کن تھی گوڑا دے ادا توار پر کنو کے توار پر کن گوشتے ہے کاروان مردمان شما دوزی کنو کے بزا شما دوزی کتا. پدا اللہ سبحانہ وتعالی فرمائنی قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. گوشتے بزامی کاروانا یوسف براتا وتی دیم گو ہمایاں کتے گوشتے زنا شما چھی گار کتا گوشتے ما گار کتا شاہی کوپ یا کہ شاہی ہمیں پیالہ کہ آیا آپ ورگ بھی و ہر کسی کہ آیا بیاری تیں آیا ہوشتری اکباری دیگ بھی بزا انعام آئیے دیگ بیتے ہیں شما مطرس سے بزا شمارا سزا دیگ نبی آگاں شما پیالہ ہے یا کہ ہمیں شاہی کوپا بیارے شمارا انعام دیگ بیتے ہیں ہوشتری باری وما ای چیزا زمانتا وامنا ای چیزا. پدا اللہ سبحانہ وتعالی فرمائنی قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. ہمیں کاروان مردمان یوسف براتاں گو گوشتے سوگن دے اللہ ہے و شما شر زانے کہ ما نیت کگی ای ملکہ فساد کنگے وستا و نا کہ ما دوز بیتگی.
قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. گوشته شما سزا چیه اگه شما دروغ بنده؟ اگه شما دروغ بندگی برای شما سزا چیه؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه وكذلك نجزي الظالمين. گوڑا یوسف براتا دا در رائند گوشتے آئیے سزا ہمیشہ آئیے سامانان توکا یا کہ آئیے ہردان توکا ایک کوپ ہمیشہ ہی کوپ موجود بھی کہ آیا یہ جند آئیے بدل زیرک بھی بزا ہمیں مردوں میں جند زیرک بھی تھے ما ہمیں رولا سزا دیں ظالمہ. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. گوشتا بندات کتے سامانانی پھٹگ بزن شروع کتے آئینی ہردو سامانانی پھٹگ چا یوسف براتے ہردو سامانان پیسر یا بری آیانی سامانی پھٹتا چیا تاکہ آشاک مکننتے یا بری آیانی سامانی پھٹتا آیانی سامان تو کا شاہی کوپ نہیں تے آنگو نہا پدا وحدی کے یوسف برات بنیامین ہردو سامان پھٹتا دیتے کہ شاہی کوپ ہمیں یوسف برات ہردان تہائیں. اللہ سبحانہ وتعالی فرمانی كذلك كدنا ليوسف گوشتے ہمیں پیما ما تدبیر زانت یوسف داتا ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك وتی براتی زورت ناکتگا وتی نیمگا اے بادشاہ قانونا چیا مصر بادشاہ قانون چی بیتا اے نبیتا اگا کسی تکرر دوزی کن تو ای جندہ بزی ان سزا دیکھ بھی لیکن ابراہیم چوک نماسگانی شریعت چی بیتا ہن چکے یوسفہ پیسر گیا آیتا جوست کتگا گوشتا آگا شما دروگ بندے آئی سزا چی ہے آیا چی گو گوشتا آئی سزا ہمیشہ کہ آئی جند زیرک بھی گوڑا اللہ سبحانہ وتعالی فرمانی گوشتا اے تدبیر زانت ما یوسفہ دا کہ وتی براتی وتی نیمگا زو پکی شریعتا ابراہیم شریعتا آیا وتی چیز اقرار کو کہ میں شریعت اے ڈولا گوشی اگا اننا بادشاہ شریعتا گوڑا یوسفہ وتی برات وتی نیمگا زورت نکتگا اللہ فرمانی اے تدبیر زانت ما یوسفہ دا الا ان یشاء اللہ دگے یوسفہ وتی برات کئی بادشاہ قانون زورت نکتگا مگر ہما چیزیں کہ اللہ بلوٹی نرفع درجات من نشاء اللہ فرمانی گوشتے ما برز کنے درجتا ہر کسی کہ ما بلوٹے وفوق كل ذي علم علیم و ہر زانتکاری سرا یک مسترین زانتکاری ہستے. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. یوسف براتا انگوشت گوشتے اگر یہ دوزی کا اشی براتی بھی پیسرا دوزی کو تھا ادا لہتے ذکر کننتے لہتے تفسیران کہ یوسف کسان بیتا یوسف کسانیہ یک دوزی کو تھا لہتے گوشنتے وتی یک بلوکی بیتا اشانی اب بوت پرستی بیتا یوسف آئیے بوت دوزی کو تھا. ادرو اسرائیلی روایتان تہا اتکا صحیح روایت چوشیں ہچ نیستے او اینی خبرہ پا حسدہ گوش گئیں یوسف برات پا حسدہ چیزہ گوش گئیں چوشیں دلیل ثابتیں روایت ہچ نیستیں کہ بنیامین برات کئی بیتا حقیقی یوسف بیتا کہ یوسف کسانی دوزی کتا اینی گوش گئیں گوشتا اگر یہ دوزی کا شیئر براتی بھی پیسرا دوزی کتا. اللہ سبحانہ وتعالی فرمانی فأسرها یوسف فی نفسه گوشتے یوسف ای خبر وتی دلا داشت آئین دیما ظاہر نکو وتی دلا گوشتے کہ شما بل انتم شر مکانا یوسفہ گو کہ شما سکیں سلی مرد میں وتی دلتوں کا گوشتے او اللہ سرپدیں او شر ذات ای چیزاں کہ شما گوشگائے. پدا اللہ سبحانہ وتعالی فرمائنی
قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. گوڑا یوسف براتا ہمیں گوشت کہ اشیا پتی ہستے سک پیریں و مزن عمرہ تو مارا چی یکی شی جاگے بزی بزا مارا چی یکی گرفتار بکن شی جاگے اشیا گرفتار مکن و ما ترا گندے تو احسان کنو کے تو نیکی مردمیے. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. گوڑا اللہ سبحانہ وتعالی فرمائنی مجھتے یوسف در رائت کہ پناہ پا اللہ کہ ہر چی ما دیتا ہمائی کرا ما وتی چیز دیتا آئیے بدلا ما دیگری گرفتار بکنی گوڑا ما بزا مزین نا انصافی کنگائی بزا یہ چیز بیتا نکا ما ہمائی ازیریں کہ موتی سامان وتی چیز کے ہمائی کرا دیتا آئیے بدلا اگر ما دیگے اکی بزیروں گرفتار بکنے ای مزین نا انصافی ہے. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. مجھتا واحدی کے نا امید بیتا چا یوسفا نشتا وط موتا شور کنگا لگتا اشانی ماسترین براتا گوشت کہ شما نزانے کہ شما پتا چا شما کرا محکمی قول و قرار عہد و قرار زورتا چا اللہ و چدو پیسر شما یوسفا بگوں بھی ہمیں ڈول کتا اما نٹگ لن چا ای ملکا و چا ای سرزمین دا منی پیت منا اجازت بدا یا کہ اللہ منی بابتا فیصلہ بکا و اللہ زبریں فیصلہ کنو کے بزا اللہ منی بابتا اللہ منا وسط داری پچ بکا یا کہ منی برات منی دستا بکپی پدا بیارانی ایوت امرائیہ. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. گوشت پاچ بتر بروتی پتکرا و بوگشه ام پت بیشک تی چوکا دوزی کتا و ما گواہی نہ دے گئے بغیر ہما چیزیں کہ ما زانتا گو دیتا و ما غیب حفاظت کنوک نبیت تگیم. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. گوشت جوست بکن تو ہما شہر مردما و ہما کاروانا کہ ما آئین امراہ بتگیں و ما راست گوشگائیں. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. یعقوب گوشت ای دول نہیں گوشت علمہ شما دلا یک خبری شما واسطہ سازتگ و من امیدیں چا اللہ کہ بیاری تدرستا منی کرا و زبرین زانو کے و خیرکارین. وتول عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. و دیمی وتی تاب دا و گوشت ہے یوسف ادا بنیامین جدائیہ یعقوب دل توکا پدا یوسف پریشانی یوسف جدائی یوسف غم و ٹھپ تازہ کتا گوشت ہے یوسف و بیضت عینہ و چمی اسپیت بیتا چا غما ہمین چو گوشت یعقوبہ گریتا یوسف جدائی و پریشانیہ دا کہ آئیے سیاہی شتان چمانی و اسپیت بیتا فہو کظیم وتي زهري اي ريبورت. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا
أو تكون من الهالكين. أي چوکاں گوشت سوگند اللہ ہے تو مدام یوسف ذکرہ کنے و یادہ کنے دان تو دلاب بے یا کہ تو بمرے. حرد جسمانی ہما نقصان و کمزوریاں و عقلی بھی کمزوریاں گوشک بیتے وحدی کے مردم مزن بیتے عمرہ یا عقل کمزور بھی یا کہ مردم سرا مدام پد مپدا پریشانی و غم بیتے آئیے سرا ای چیز کائن تھی جسمانی کمزوری و عقلی کمزوری. و ای آیتان چلاتے درس و دروس زیریں. اولی درس ہمیشہ بیچارے یوسف و براتانی وسطہ چیئے گو شروع گوشتے ہر چی کے شاہی کوپا یا کہ ہمیں پیالہ بیارتے آئیے ما ہشتری باری دیاں بزا انام ما آئیے دیاں. گوڑا انام یک شرین سیاستی انام یک شرین سیاستی دے میں مردم تھا کہ حب بیتے وتی کار توکا وتی وانگ توکا مثلا لوگ توکا تو تی چوکاں گوشے ہر چی امتحان شرین نمبر کاری تے شرین شہادہ کاری ما آئیے موبائل دیاں یا کہ ما آئیے انچو پیسہ دیاں یک انامی تو ایر کنے چوکان وستا حب با وتی وانگا. ہمیں ڈولا ہن رمضان مثال تو گوشے ہر چیز کے مثال سورۃ البقرہ حفظ کا یا کہ سورۃ الکہف یا کہ ہر سورت حفظ کنتے ما یہ انچو انعام دیا یا کہ اگر تی چوک مثال کسانا دنگا آئینی سرا روچگی واجب نہیں فرض نہیں بلے تو لوٹے عادت بھی بنتے روچ گیا تو گشے اگر شما روچک بے ہر چی روچک بیتے ما انچو انعام دیا اجائزیں چی حب بیانتے چیزا. و ہمیں ڈولا مثلا تو اگر ترہ مثلا کاروالا ہستے ترہ کمپنی ہستے تو تجارت کنے تو ہمیں کاروالا تھی کریں یک یہ شرعی کاری کو تو آئیے انعام دا 2 ماہ تنہا دا یک انعامی تو آئیے دا موبائل یوستے آرت گڑی آرت تو وستے حب بھی بیتے ات کار تو کا اور آدھگے کاروالا بھی وحدی کیشیا گندہ تو انعامی دا تا آبی حب بیانتے کار تو کا. گوڑا انعام دیا یک شرعی سیاستی بھلے ادم حقیقتا لوٹن دگی یک مسئلے ضروری و مهمی ما ذکر بکنم. خاصتا رمضان ای چیز بیانتے میں ادم خلیجہ میں ملکان تو کہ دا ای چیز بیان ہمیں کہ ما گوشنتے مسابقات الرمضانیہ مسابقہ حقیقتا من نظانا بلوچی ہے بلکہ ای گوازی گوشک بھی مسابقیاں چیئے میں بلوچی کا مکمزور ہے. مسابقہ چیئے مثال بحرین چینل ہستے ہمیں قنات البحرین تروشی میں سارا میسیج رابط SMS سے تئی سرا 5 روپیہ کاٹک بیتے یا کہ دینار اگر کمتے رگیں گیشتر اور تئی نام ہمیں مسابقہ ہو رہے بھی اگر تئی نام درت گڑا ترا انعام دیگ بیتے گاڑی دیگ بھی یا کہ 1000 دینار یا کہ دگی چیزیں دیگ بھی اور یہ چیز جائز ہے اگر انہا بچار ما بزانی ہر مسابقی من خیلم گوازی گوشنتے یہ بلوچی ہر مسابقی بھی تو آئی تو کا داخل بے اگا آئی تو کا تھی وستا نفع و تاوان ہستے گوڑا آئی جوا گوشک بھی ہر مسابقی آئی تو کا تھی وستا فائدہ خسارہ ہستے نفع و تاوان ہستے آئی جوا گوشک بھی. مثال ہمیں مانی ہمیں چینل مثالی دا بحرین مثلا قنات البحرینہ تروشی تو میں سرا میسیج را دے تی سرا چنچو کاٹک بھی 5 روپیہ کاٹک بھی تے یا کہ دینارے یا کہ کم تر یا کہ گیشتر تی نام ہور بھی گو ہمیں مسابقہ ہے اگر تی نام درات ترا ہنچو مگو انعام دیگ بھی شرع اگر تی نام در نیات ہمیں 5 روپیہ تی شتا یا کہ تی دینار شو ہمیں پیسہ ہمیں چو تو تی پیسر کی شتا گوڑا اسی جوا گوشک بھی جوا ہمیشی ہر مسابقیہ تو پترے ترا فائدہ بیتے یا کہ خسارہ ترا نفع بیتے یا کہ نقصان بھی آئی جوا گوشک بھی او جوا چما زانے سکے مزنے کبیریں گناہی. اور شرع مثال ما لحتی مثال شمار دیں ہم نے بعض سپر مارکیٹ ہمیں دولت روئے راشن زیرے چیز سامان بہا زیرے ترے ٹکٹی دیں ٹکٹ سرا ہوتی نامہ لے کے ہمیں صندوق ہے ہمیں ڈبائی تو کہ ایرکنے اگر تی نام درت ترا انعام دیگ بیتے گاڑی یا دگی چیزیں دیگ بھی ای جائز ہے اگر انہا ای جائز ہے اگر تی مقصد ہمیں بیتا ما روا منا سامان زیر گئے منا سپر مارکیٹ ہنچو بھی راشن زیر گئے تو لوگ وستا آئیں ٹکٹ وقت منا داتا موتی نام لکھتا جائز ہے. لیکن اگر تی مقصد ہمیں بھی بیتے کہ انہا ما رو گیا ای سامان زیرن ٹکٹ وستا منا سامان حاجت نہیں بلے ما سپر مارکیٹ رواں
मामी टिकट जीर के वास्ते सामान जीरा ताकि मैंने टिकट ही भी दिया गुड़ा शिया भी जुआ गुशक भी वो हमें डोला बाज जागे टिकट बहा कना 5 रुपया टिकट बहा जीरे या के दिनारिया या के 5 दिनारा नाम लिख के अगर ते नाम दरत उस गाड़ी दर के ये जुआ या ऐसा जुआ गुशक भी वो जुआ एक मजाने मजनी कबीर गुनाही हाउ हंचे मुसाबका हस्ता अगर तो पैसा न दिए तरर इनाम रसी गुड़ा अजाइज़ मिसाल 2 फरीक़ बोल लेबे फुटबॉल लेबे फरीक़ बलूची नज़ान ची टीम गुशनते मिसाल 2 टीम लेब कनंते चारे यक मजनी मर्दमी कहते मुल्क मजनी मर्दमी सेरे मर्दमी गुशी माँ मिसाल हिंचो ज़र इनाम एकता हर टीम में लेबा खट्टीते ये इनाम हमारी टीम में वस्ताई ये 2 टीम लेब कना हर चिया खट्टे हमा ये पैसा इनाम ज़ीरे ये जायज़ें चिया ये टीमा ये पैसा एर नक्तगा दगे डन्नी मर्दमी सहीमी मर्दमी आत का वत जायज़ाई वत इनाम एर खुता ये गुड़ा जायज़ा गुड़ा मन पदा गुशा ताकि शुमा गेश्तर सरपत बेबे अगर तो वत पैसा एर बेखने ताकि माँ ये मुसाबक़ा ग्वाजिया बाहर ज़ीरा या के तरा फ़ायदा भी या खसारा भी नफ़ा भी ते या के तावान भी गुड़ा जुगवाई अगर इन तो पैसा एर नकने हंची मुसाबक़ा हंची ग्वाजी एर कुतगे ते नाम लेखक भी गो तो होर बाहर जोगो भले तो हेच पैसा एर नकता चवती किस्से का नदा था आइए गुड़ा जायज़ है एक ग्वाजी या के ए मुसाबक़ा बाहर ज़ीरग उदूमी दर्स चाहे आयता माँ हमें ज़ीरे दुज़िए मसला बचा हंचू के आयत तर्जुमा कुतगता ए आयतान ची ज़ाहिरा के इब्राहिम शरीयत हमी बिता कि आ मर्दम दुज़ी का आई जन ज़ीरग भी दुज़ी बदला ओ मिस्र बादशाह कानून हमेशा के आ सज़ा देग भी और मैं शरीयता हुक्म हमेशिए मर्दम दुज़ी का आइए दस्त गोडग भी कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाइनी सूरत अल-माइदा वस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तअू अयदियहुमा जज़ाअन बिमा कसबा नकालन मिन अल्लाह वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम अल्लाह फरमी गुश्ते दुज़े कानों के मर्देन और दुज़े कानों के जनीन दस्त गोडग भी शरे गुड़ा मैं शरीयता हमशे के आ दुज़े का आई दस्त गोडग भी एदा बल्कि लाहते मर्दों में चीज़ें कबूल न कर गुश्ते मर्ची माँ 2020 रसतगी और दस्त गोडग कने यक इंसानियत ची डन ने मर्दों में दस्ता भोगोडे या के रहमता ची डन ने मौशे अन्ना अल्लाह सुब्हानहु व तआला अरहमुर राहिमीन अल्लाह सुब्हानहु व तआला दुरुस्ते मेहरबान ची मेहरबान तेरे और मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक रहमती बिता अल्लाह इंसानियत उस्ता देम दाता शहर गुशिते गुड़ा छुतो गुड़ा शुमे शरीयत गुशिते के मर्दमी दुज़ी का आई दस्ता भोगोडे माल आज़म एदा ये चीज़ा पूरा ये मसला सरपत बेबे अवली चीज़ हमेशा मुल्क तो का अगर गरीब हंसते सेरे मर्दमानी सारा वाजिब हमेशा कि वती ज़काता बेकशा हमें गरीबा भी दिया अगर सेरे मर्दमा ज़कात न दा ज़ोर आ मुल्क हाकिम आए ज़काता बेकशियो हमें गरीबा बेदा ताकि मुल्क तो का गरीब मौजूद मबी शुदी तंग दस्ते मर्दों मौजूद मबी अगर अंगा गरीब पश कप्त गोड़ा हाकिम सारा वाजिब हर ची के मुल्क ख़जीनता हंसता हमें मुल्क ख़जीनता चे हमें गरीबा बेदानते फिर सारा गुश्तगे बैतुल माल बिजा मुल्क ख़जीनत हर ची हंसता मुल्क ख़जीनता ची गरीबा बेदा ताकि शुदीगे तंग दस्ते मर्दम गरीब मर्दम मौजूद मबी ए वाजिब हुकूमत सरा आगा हुकूमत पूरा वती मुल्क हर ची के शाब हंसता पब्लिक वती शेर को शुदीगे मर्दम ने एदा मर्दम ये दुज़ी का नी गोड़ा एदा आई सज़ा देग भी आई दस्त गोडग भी बेचारे उमर खिलाफा रज़ियल्लाहु अन्हु वहदी के डोकाल बीत खत कब्त मर्दम तकलीफ शुदीक बीता गोड़ा हर चिया के दुज़ी को आ वक्ता आई दस्त गोडग न बीत चिया उमर जानता कि मर्दम शुदीगा डोकाली मर्दम शुदीगा दुज़ी कन गया वो लाप वस्ता अगर मर्दमा शुदीक नहीं तकलीफ नहीं दुज़ी को गोड़ा हमें मर्दमे नहीं दस्त एदा गोडग भी ओ
बेचारे शुम दस्ते गोड्डगे माना हमेशा ताकि आ देगे मर्दमान वस्ता भी इबरती भी शुदीग नहीं, तकलीफ नहीं, तंगदस्त नहीं, ज़काती रसगाई या कि मुल्क हुकूमत दातगा सेर शुदीग रहा पदा भी रो दुजी का बिजा आइए नफ्से तो का एक जुर्म ही हंसते इशारे इंसानी नहीं लाजम आ सजा देग भी बीते ताकि आ देगे मर्दमान वस्ता भी इबरती भी हमें मर्दम के चुशे फ़िक्र दारन थे चुशे मुजरमे फ़िक्र व अकल दारा आया एक इबरत आइन वस्ता भी और दूसरी चीज़ हम बेचारा था वहदे के हमें दोज़े सरा रहम कन गाए कि आया ज़कात माला या के हुकूमत दाता और शेर कोता अंगा भी रो दुज़ी का आ मर्दमानी लोगा दौर का तो दुज़ी का तो हमें मर्दमान सरा चिया रहम न कने तो ख्याल बेका ये दोज़े देमा चौके लोग का दरबे बल्कि चौका खुशी अगर जनीन आदमी आई देमा दरबे बल्कि आई इज़्ज़त सरा हमला करते तो ईशान सरा गुड़ा आइया यक लोग ये हरमत प्रोशता लोग ये इज़्ज़त सरा बजा हमला को था इधरो चीज़ा बायदे बेचारी शरीयता इधरो चीज़ यानी फ़लसफ़ा हमें वस्ता ये फ़लसफ़ा अतका चीयो वस्ता दस्त मर्द में गोड्डक भी बितते हैं मर्दमी शुदी के शोती लापे वस्ता चीज़ी दूसरी को के मोती शुदा बप्रोशा मोती चौक जनीन चौकानी शुदा बप्रोशा आई दस्त गोड्डक न बितते शरीयता मन लोटे शी कमो तवज़ीहा बेकना चे बाज़ मर्दम गुशिते के बायदे ए सज़ा बंद कनक भी बितते दीन इस्लाम दस्त गोड्डक में भी और सही में मसला इदा या के दर्स मन लोटम ज़ीरानी आयतन तो का बच्चे अल्लाह आयतन अतकगा वफ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम बच्चे हर जानकारी सरा मस्तरे जानकारी हस्ते बिज़न कदी भी इंसान मगुशी के दुरुस्तान चे मस्तरे जानकार मना या के आलमी गुशी दुरुस्तान चे मस्तरे आलिम मना इन्ना मूसा अलैहिस्सलाम या रोचे वते कौम तो का बनी इसराइल खुतबा देगा लगते तो ज़ार पैगम्बरी आई खुतबा मुअस्सर खुतबा आई हबार और नसीहत मुअस्सरा गुड़ा मर्दमी हमें जोस्त का कि कैस गेश्तर जानकार तेरे मूसा अलैहिस्सलाम फरमाइनी मन गेश्तर जानकार तेरे मर्दम मना चे आठे में पैगम्बर बीते भले अल्लाह इदा लूटिते मूसा हमें एक दर से बिदा बिसकारी ने चे आया नगो अल्लाह अअलम इल्म वापस ना को अल्लाह नेम का डायरेक्ट गोश्ते मन गुड़ा हमें वस्ता अल्लाह लोटे के मूसा बिसकारी ने मूसा वस्ता वही को के हस्ते मर्द में अतराची गेश्तर जानकार तेरे गुड़ा मूसा अल्लाह करा दुआ लोटे या अल्लाह हिखाई हमें मर्दम मन लोटा ये मर्दम बेगंदा अयाची बिसक का हंचो के सूरत कहफ़ अतका गुड़ा अल्लाह अया राद अंते कई वस्ता खज़र वस्ता बलूचिया मागुशने हैदर वाजा हैदर वस्ता ना वाजा हैदर वस्ता रायदंते अल्लाह सुब्हानहु व तआला मूसा गुड़ा वाजा हैदर हंची चीज़ कंते के मूसा सबर खुद न का ये चीज़ाने सरा आ नजानते के ये चीज़ाने हकीकत इशाने इल्म चिये इचिया ए डोल कनगाई या जागेया वहदे के मेला सवार बनते लांचा हमें लांचा मेरा ठोंगे का या जागे गंडुए चौकी गिंदते वाजा हैदर हमें चौका खुशी या जागे एक इलाके रवनते और द गिंदी दीवाले कप गए हमें दीवाला सीधा कंते गुड़ा रंदा मूसा वहदी के जोस्ते कंते आखिरिया गुड़ा वाजा हैदर गुशिते हंचु के सूरत कहफ़ अतका मन नलोटम पूरा तफसील कैसे जिक्र बेकना भले मन लोटा इदा हमें फ़ायदा बिदिया कस मगुशी के मन दुरुस्तान चाहिए जान यानी जान गेश्तर मन जाना मने इल्म दुरुस्तान ची मस्तरे मने जानत दुरुस्तान ची मस्तरे अल्लाह गुड़ा इदा हमें दर्स मूसा वस्ता देमा पेश आर्ट के तो बिज़ा एडोल मागो अच्छा मूसा पैगम्बरिया वाजा हैदर कर रायदा और हमें एक मजनी वशी कैसा चुनैया कैसा अगर मैं जिक्र बकना सूरत अल कहफ़ अतका यानी चेडोला चिये वस्ता वाजा हैदरा ये चीज़ कोता चेडोला मूसा आ जोस्त को गुड़ा वाजा हैदरा आखिरी रंदा सईमी जोस्त वाहदे के मूसा को मूसा वस्ता गोश्ते मन तरा गोशां के चिया माँ ये चीज़ को तगा भले खलास चेदो गेश्तर मन तई अमरा बित न कना चिया ताऊ सबर कोत न कना ये चीज़ान सरा के मन कन गायम और इधर मन लुटे ये चीज़ें जिक्र बकना बाज़ मर्दम गोशां के वाजा हैदर दनिगा ज़िंदगी रोच मर्चिगा ज़िंदगी और लहते मसाल अगर उम्र सक मजनी गुश्ती शिया वाजा हैदरा कागज़े गो नमीरते हल वाजा हैदर ज़िंदगी अगर इन्ना
حقیقتاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث یاد کا فرمانی علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ وشی وشت مرد چگا چے دا 100 سالہ دیما کاس ہرچ مردم کہنے موجود ہیں ادرو مرنتے یعنی 100 سال تو کا مردم زندگ نبا ان آ کے رندہ پیدا بیاں دگے ہبرے بلے ہمیں مردم کے آ وقت موجود تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دورہ گشتے درو وفات کنا و درو میرا گوڑا اگا واجہ حیدر موگشے موجود بتا چا موسیٰ زمانہ گا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ گا آئیے معنی ہمشے بزا وفات بتا رندہ چھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث صحیح ہے کہ 100 سالہ رند ہر چی کہنے موجود مردمہ کس موجود نبی مرند تھے اشیاء چیزانک بھی کہ واجہ حیدر موجود نہیں لہتی روایتاں اتکا صحیح روایت نہا کہ رسولہ گو آیا مثلا ڈک وارتا و لہتی صحابہ گو بلے یہ درست گیشتے روایتاں نتوکا یعنی حقیقتاً ضعف ہستے ضعیف روایتاں صحیح روایت نہا و ای لہتی احکامتاں و مسائلتاں ای آیتاں مشمدمہ پیش کتا و باندھا انشاءاللہ پدہ میں ملاقات بھی والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.